जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता उत्तर भाग अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। उपमन्यु उवाच लालस्यं व्याधयस्तीव्रा प्रमादस्थानसंशय अनवस्थितचित्तत्वं श्रद्धाभ्रान्तिदर्शनं दुःखानि दौर्मनस्यं च विषयेषु च लोलता दशैते युज्यतां पुंसाम् अन्तराया प्रकीर्तिता ला आलस्यमलसत्वं तु योगिनां देहचेतसो धातुवैषम्यजादेशा व्याधय कर्मदोषजा प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावना इदं वेत्ति उभयाक्रान्तं विज्ञानं स्थानसंशय अप्रतिष्ठा हि मनसत्वं न वस्थितिरुच्यते अश्रद्धा भावरहिता वृत्तिर्ये योगवर्त्मनि विपर्यस्ता मत्तिर्यासा भ्रान्तिरित्यभिधीयते दुःखमज्ञानजं पुंसां चित्तस्याध्यात्मिकं विदु आदिभौतिकमङ्गोत्थं यच्च दुःखं पराकृते आदिदैविकमाख्यातं शन्यस्त्रविषादिकम् इच्छाविद्यातजं क्षोभं दौर्मनस्यं प्रचक्षते विषयेषु विचित्रेषु विभ्रमस्तत्र लोलता शान्तेष्वेतेषु विघ्नेषु योगासक्तस्य योगिन उपसर्गा प्रवर्तन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसूचका प्रतिभाश्रवणं वर्ता दर्शनास्वादवेदना उपसर्गा षडित्येते व्यये योगस्य सिद्धय सूक्ष्मे व्यवहितेतीते विप्रकृष्टे त्वनागते प्रतिभा कथ्यते योऽर्थे प्रतिभासो यथा तथं गेस् श्रवणं सर्वशब्दानां श्रवणे चाप्रयत्नत वार्ताविर्तासु विज्ञानं सर्वेषामेव देहिनां दर्शनं नाम दिव्यानां दर्शनं चाप्रयत्नत तथा स्वादश्च विश्वेषु रसेष्वास्वाद उच्यते स्पर्शनाधिगमस्तद्वेदना नाम विश्रुत गन्धादीनां च दिव्यानां ब्रह्म भुवनाधिपा संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छन्ति बहूनि च स्वच्छन्दमधुरावाणी विविधा स्यात् प्रवर्तते रसायनानि सर्वाणि दिव्याश्चोषधयस्तथा सिद्ध्यन्ति प्रणिपत्यैनं दिशन्ति सूरयोषित योगसिद्ध एकदेशे अपि दृष्टे मोक्षे भवेन्मति दृष्टमे तन्मया यद्वन्मोक्षो भवेदिति कृशता स्थूलता बाल्यं वार्धक्यं चैव यौवनं नानाजातिस्वरूपं च चतुर्णा देहधारणं पार्थिवांशं विना नित्यं सुरभिर्गन्धसंग्रह एवमष्टगुणं प्राहुः पेशाचं पार्थिवं पदं जले निवसनं चैव भूम्यामेवं विनिर्गम इच्छेच्छक्त स्वयं पातुं समुद्रमपि नातुर यत्रेच्छति जगत्यस्मिन् तत्रैव जलदर्शनं विना कुम्भादिकं प्राणो जलसञ्चयधारणं यद्वस्तु वीरसच्चापि भोक्तुमिच्छाति तत्क्षणात् रसादिकं भवेच्चान्यं त्रयाणां देहधारणं निव्रणत्वं शरीरस्य पार्थिवैश्व समन्वितं
तदिदं षोडश शोषगुणम् अप्यमैश्वर्यमद्रुतं शरीरादग्निनिर्माणं तत्ताभयवर्जनं शक्तिर्जगदिदं दग्धुं यदिच्छेदप्रयत्नत स्थापनं वानलस्याप्सु पाणौ पावकधारणं दग्धे सर्गे यथा पूर्वं खेचान्नादिपाचनं दाभ्यां देहविनिर्माणम् अप्यैश्वर्यसमन्वितम् एतच्चतुर्विंशतिधा तेजसं परिचक्षते मनोजवत्वं भूतानां क्षणादन्तप्रवेशनं पर्वतादिमहाभारधारणं च प्रयत्नत गुरुत्वच्च लघुत्वच्च पाणावनीलधारणम् अङ्गुल्यभ्रनिपाताद्धे भूमेरपि च कम्पनम् अकेन देहनिष्पत्तिर्युक्तं भोगेष्वतेजसे द्वात्रिंशद्गुणमैश्वर्यं मारुतं कवयो विदु छायाहीनर्वनिष्पत्तिरिन्द्रियाणामदर्शनं खेचरत्वं यथा कामम् इन्द्रियार्थसमन्वय आकाशलग्नं चैव स्वदेहे तन्निवेशनम् आकाशपिण्डीकरणं शरीरत्वमेव च अनिलैश्वर्यसंयुक्तं चत्वारिंशद्गुणं महत् इन्द्रमैश्वर्यमाख्यातम् अम्बरं तत्परक्षते यथा कामोपलब्धिश्च यथा कामविनिर्गम सर्वस्याभिवश्चैव सर्वगुह्यार्थदर्शनं कर्मानुरूपनिर्माणं वशित्वं प्रियदर्शनं संसारदर्शनं चैव भोगैरेन्द्रियसमन्वितम् एतच्चान्द्रमसैश्चर्यं मनसं गुणतोऽधिकं छेदनं ताडनं चैव बन्धनं मोचनं तथा ग्रहणं सर्वभूतानां संसारवशवर्तिनां प्रसादश्वापि सर्वेषां मृत्युकालजयस्तथा अभिमानी कमैश्वर्यं प्राजापत्यं प्रचक्षते एतच्चान्द्रमसैर्भोगे षट्पञ्चाशद्गुणं महत् सर्वं सङ्कल्पमात्रेण त्राणं संहरणं तथा स्वाधिकारश्च सर्वेषां भूतचित्तप्रवर्तनम् असादृश्यं च सर्वस्य निर्माणं जगत् पृथक् शुभाशुभस्य करणं प्रजापत्यैश्च संयुतं चतुष्षष्टिगुणं ब्राह्मण ऐश्वर्यं च प्रचक्षते बौद्धादस्मात् परं गौणम् ऐश्वर्यं प्राकृतं विदु वैष्णवं तत्समाख्यातं तस्यैव भुवनस्थितिः ब्रह्मणा तत्पदं सर्वं वक्तुमन्यैर्न शक्यते तत्पौरुषं च गौणं च गणेशं पदमीश्वरं विष्णुना तत्पदं किञ्चित् जज्ञातुं शक्यते विज्ञानसिद्धयश्चैव सर्वाम् एव उपसर्गिका निरोध्वया प्रयत्नेन वैराग्येण परेण तु प्रतिभासेष्वशुद्धेषु गुणेष्वासक्तचेतस न सिद्धत्येत्परमैश्वर्यम् अव्ययं सर्वकामिकं तस्माद्गुणाश्वभोगाश्च देवासुरमहीपृतान् तृणवद्यस्य तेजस्य योगसिद्धिपरा भवेत् अथवानुग्रहेच्छायां जगतो विचरेन्मुनि यथा कामं गुणान् भोगान् भुक्त्वा मुक्तिं प्रयास्यति अथ प्रयोगं योगस्य वक्ष्ये शृणु समाहित शुभे काले शुभे देशे शिवक्षेत्रादिके पुनः विजने जन्तु
रहिते निशब्दे वा बाधवार्जिते सुप्रलिप्ते स्थले सौम्ये गन्धधूपादिवासिते मुक्तपुष्पसमाकीर्णे वितानादिविचित्रिते कुशपुष्पसमितोय फलमूलसमन्विते नागन्यभ्यासे जलाभ्यासे शुष्कपर्णयेऽपि वा न दंशमशकाकीर्णे सर्पश्वापदसङ्कुले न च दुष्टमृगाकीर्णे न भये दुर्जनावृते श्मशाने चैत्यवल्मीके जीर्णगारे चतुष्पथे नदीनदसमुद्राणां तीरे रथ्यान्तरेऽपि वा न जीर्णोद्यानगोष्ठादो नानिष्ठे न च नन्दिते नाजीर्णाम्लरसौद्रारे न च विण्मूत्रदूषिते न छद्यार्मतिसारे वानातिभुक्तोश्रमान्विते न चातिचिन्ताकुलितो न चातुक्षेत्पिपासित नापि स्वगुरुकर्मादो प्रसक्तो योगमाचरेत् युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टश्च कर्मसु युक्तनिद्राप्रबोधश्च सर्वायासविवर्जित आसनं मृदुलं रम्यं विपुलं सुसमं शुचि पद्मकस्वस्तिकादीनाम् अभ्यसेदासनेषु च अभिवन्द्य स्वगुर्वन्ता नभिवाद्याननुक्रमात् ऋजुग्रीवशिरोवक्षा नातिष्ठेश्चेलष्टलोचन किञ्चिदुन्नामिताशरा दन्तैर्दन्तान्न संस्पृशेत् दन्ताग्रसंस्थितां जिह्याम् अचलां सन्निवेश्य च पार्श्वभ्यां वृषणो रक्षं तथा प्रजनं पुनः उर्वोरुपरि संस्थाप्य बाहुतिर्यगयन्नत दक्षिणं करपृष्ठं तु न्यस्य वामतलोपरि उन्नाभ्यशकनें पृष्ठं मुरोविष्ठभ्यचाग्रत सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशश्वानवलोकयन् सम्भृत्प्राणसञ्चारः पाषाण इव निश्चल स्वदेहाय न तस्यान्तर्वर्चिन्त्य शिवमम्बवा यत्पद्मपीठिकामध्ये ध्यानयज्ञेन पूजयेत् मूलेद्राणेऽथवा नाभो कण्ठे वा तालुरन्ध्रयो भूमध्ये द्वारदेशे वा ललाटे मूर्ध्नि वा स्मरेत् परिकल्प यथा न्याय्यं शिवयो परमासनं तत्र सावरणं वापि निरावरणमेव वा द्विदले षोडशारे वा द्वादशारे यथाविधि दशारे वा षडस्रे वा चतुरस्रे शिवं स्मरेत् भुवारोऽन्तरतः पद्मं द्विदलं तडिलुज्ज्वलं भ्रूमध्यस्थारविन्दस्य क्रमादै दक्षिणोत्तरे विद्युत्समानवर्णे च पर्णे वर्णावसानके षोडशारस्य पत्राणि स्वराः षोडशतानि वै पूर्वादीनि कमादे तत् पद्मं कन्दस्य मूतल ककारादिकदीटकारान्ता वर्णापर्णान्यनुक्रमात् भानुवर्णस्य पद्मस्य ध्येयं तद्रुदयान्तरे वर्णापर्णानि पक्षस्य नाभेरुपरि पृष्ठत गौक्षीरधवलस्योक्ता दीफान्ता यथाक्रमम् अद्योदलस्याम्बुजस्य एतस्य च दलानि षट्
विद्युमाङ्गारवर्णस्य वर्णावाद्याश्चलान्तिमा मूलाधारारविन्दस्य हेमाभस्य यथाक्रम वकारादिसकारान्त वर्णापर्णमया स्थिता एतेष्वथारविन्देषु यत्रैवाभिरतं मनः तत्रैव देवं देवीं च चिन्तयेद्वीरया धिया अङ्गुष्ठमात्रममलं दीप्यमानं समन्तत शुद्धदीपशिखाकारं स्वशक्त्या पूर्णमण्डितम् इन्दुरेखासमाकारं तारारूपमथापि वा निवारशुकसदृशं बीससूत्रा भवेमेव वा कदम्बगोलकाकारं तुषारकणिकोपमं क्षित्यादितत्त्वविषयं ध्यात्या यद्यपि वाञ्छित तत्त्वादिपामेव मूर्तिं स्थूलां विचिन्तयेत् सदाशिवान्तब्रह्माद्या भवाद्याष्टाष्ट्वाष्टमूर्तय शिवस्य मूर्तय स्थूला शिवशास्त्रे विनिश्रिता दोरामिश्रा प्रशान्ताश्च मूर्तयस्तामुनीश्वरे फलाभिलाषसहितेश्चिन्त्या विशारदे घोराश्वे चिन्तिता कुर्यु पापरोगपरीक्षयं चिरेण मिश्रे सौम्ये तु न साध्यो न चिरादपि सौम्ये मुक्तिर्विशेषेण शान्तिप्रज्ञा प्रसिद्ध्यति सिद्धयन्ति सिद्धयश्च तत्र क्रमशो नात्र संशय। इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्या वायवीयसंहितायाम् उत्तरभागे योगगतो विघ्नोत्पत्तिवर्णनं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।